Good morning, Dabarkad, Concepcion Tarlac. 7 AM time release. Almost 1 minute na lang. Yowie! Pakigising! Abang ginigising mo, sayawan mo. Yan. Yan, galing sumayaw. Sama natin si parang Bernard. Parang Obeng. 1 minute. 1 minute. Ayan panahon, nagkakapalang yung araw. Luwis ang panahon. Shout out muna sa mga boss natin dyan. Boss Eddie Noble, Ma'am Josie Noble, Vice Aguilar, Boss Dale, Boss Jerry, saka sa Asuncion. Thank you Asuncion Loading Station, Binagan Loading Station. Sa lahat ng loading station, sa lahat ng loading station, shout out lahat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7. Release. Iba natin, no? Ibo, yan, dami. Pero on track tayo. Bugaw! Ibugaw! Richard Diwa, good morning. Sa Tondo, Bagong Baryo. Hindi pa ubos yung sa isa. Agad ibo natin, no? Diretso ka agad, no? One hits! Diretso, galing! Gagaling na. GB Dalion, good morning. Jerry Prias. Boss Darwin Villa, good morning. Tunggol Brothers, Parindel. Shout out, Boss Dale. Boss Matt. Ay, Jeng, kamusta? Jeng, shout out ko Ross Jeng. Jerry Layog. Wala na kagad. Panich. Ray LRT. Boss Del Tunggol, good morning. Pare, tapos na mo dyan? Naka ano pa, may name black pa. Shoutout nga pala kay Angel de la Cruz, Paring Alan. Pinapa-shoutout ka nga Sino? Paring Alan. Tsaka si pinapa-shoutout si Angie de la Cruz. Angie de la Cruz. Anong iba apelido nun, pare? Parang iba apelido. Angie Villanos pala, parang mali. Angie Villanos pala, hindi pala de la Cruz. Angie Villanos pala. Pare, nakakalimutan yata yung mo, apelido mo. Ay, magkasama kami rito, Ari. Good na. No casualties. Baka magbalik pa tayo ng mga ibon, wag na tayo magbabalik. Ayan, sinara na ang telon. Eto, 6:45 nag-release. Ibigan natin sa tabi-tabi. Wala na ibon, ha. Good luck. Sige po. Michael Baliwag, good morning. Sige po, babay na po. Team Balot, shout out daw. Yeah, next week naman. Next loading, bye bye.